जायका लाजवाब है, खुशबू बेमिसाल है। जो भी पिए यही कहे, कमाल है नमल चाय, वाकई कमाल है। खबर शामिल करते हैं तांदेवाला से। पुल नहर बंगला पर रोड एक्सीडेंट जिससे औरत जाँ बहक, एक आदमी जख्मी। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल रशीद और मुमताज़ बीबी मोहल्ला मुबारकपुरा जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, पुल नहर बंगला तांदलेवाला रोड क्रॉसिंग के दौरान ट्रक की जद में आ गए, जिससे मुमताज़ बीबी मौका पर जाँ बहक हो गई और अब्दुल रशीद शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 112 ने मौका पर पहुंचकर लाश को और जख्मी को अब्दुल रशीद को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलेवाला मुंतकिल कर दिया। पसरूर तहसील बरोची 44 न्यूज़ राय इमरान जावेद। खबर शामिल करते हैं सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर इलेक्शन 2021 और 2022 का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ सनतकार ख्वाजा मसूद अख्तर ऑफ फारोज स्पोर्ट्स 162 वोट लेकर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। शहर लाहौर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातें कम ना हो सकी। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शालीमार की हदूद में दिन दिहाड़े चोर 5 लाख रुपए का सोना और 25,000 रुपये नकदी लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक अब्दुल हादी नामी शख्स जो कि थाना शालीमार मियाँ मोहम्मद दीन कॉलोनी गली नंबर 8 का रहायशी है कि घर चोर छत से दाखिल हुआ, तमाम कमरों के ताले तोड़कर मुबल्लग 5 लाख रुपए का सोना और 25,000 रुपये नकदी लेकर फरार हो गया। शहरी अब्दुल हादी ने बताया कि थाना शालीमार में दरख्वास्त जमा करवा दी है और उम्मीद है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरेशा का थाना कैंट का दौरा। बहावलपुर से राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी से रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरेशक ने थाना कैंट का विजिट करते हुए थाने की इमारत और अफसरान और एहलकारान के लिए फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक आरपीओ ने थाना कैंट का विजिट करते हुए थाने के फ्रंट डेस्क का मुआयना करते हुए सालीन से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने सालीन को तलकीन की कि अपनी शिकायत के इंदराज फ्रंट डेस्क पर करवाएं ताकि इन शिकायत की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के मसाइल का फौरी हल पुलिस की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आरपीओ ने थाने की हवालात में कैद मुलजिमों से गुफ्तगू की और तमाम गिरफ्तार मुलजिमान को चेक भी किया। आखिर में आरपीओ ने थाने की राय बुक में अपने तासुरात दर्ज किए। इस मौका पर एसडीपीओ सिटी, डीएसपी अख्तर अली, पीएस मोहम्मद इम्तियाज और पर्सनल स्टाफ भी मौजूद था। दादू से रिपोर्ट करे हैं सैयद सकलैन रजा नकवी। खैरपुर नाथन शाह के करीब सीता रोड में नामालूम अफराद ने महकमा इरीगेशन के दफ्तर में घुसकर सिंध इरीगेशन मुत्तहिदा फेडरेशन के डिविजनल चेयरमैन अली हसन चांडियों पर हमला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मौका पर महकमा इरीगेशन के अफसर अली हसन चांडियों का कहना था कि सुलेमान लगारी अपने साथियों के हमरा कातिलाना हमला किया, जबकि हमले में मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। उन्होंने आजी सेन, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी दादू से हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दादू से सैयद सकलैन रजा नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक खातून तस्लीम पिनहोत के मुताबिक 3 साल कबल साबिक शौहर शाहिद बब्बर वल्द गुलाम नबी बब्बर और सलीम बब्बर का तशद्दुद, जुल्म और ज्यादतियों से तंग आकर सिविल कोर्ट खैरपुर नाथन शाह में तलाक ली थी, जहां पर कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1 माह का बेटा सलीमुल्लाह 7 सालों तक अपनी मां के हवाले रहेगा। कोर्ट के फैसले के बाद हम अपना घर छोड़कर सिंधी बटरा के करीब गांव ईसा भट्टू में रहने लगे। अब खैरपुर नाथन शाह वापस आए हैं तो साबिक शौहर शाहिद बब्बर, इसके भाई नवाज बब्बर और माशूक बब्बर हमें खत लिखकर और दीगर तरीकों से डरा धमका रहे हैं। वो मेरी फैमिली और बेटी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हम पुलिस के पास भी गए हैं लेकिन पुलिस को कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मुतासरा खातून तस्लीम पिन्होर और दीगर ने आज एसएन, डीआईजी हैदराबाद, एसएसपी दादू और दीगर से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी जिंदगियों को खतरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खबर शामिल करती हैं ओकाड़ा से। राना गुलाम फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में ब्लड डे के मौका पर तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में संदूस फाउंडेशन के ताबुन से खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान ने भरपूर शिरकत करते हुए खून के अतियात दिए। इस मौका पर डीपीओ फैसल शहजाद ने पुलिस अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए कहा कि अपने खून का अतिया देकर किसी दूसरे इंसान की जान बचाना बिलाशुबा सदका जारिया की अजीम मिसाल है। हमारे दीन में है कि जिसने एक इंसानी जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। उन्होंने कहा कि पुलिस जहां आवाम के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वहीं पर कुदरती आफात, नागहानी हादसात से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। कैंप का मकसद थैलासीमिया के मरीजों के लिए खून के अतियात जमा करना है। लाहौर से चौधरी इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक
DIG انویسٹیگیشن لاہور شارق جمال خان کی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نمائندوں سے گفتگو. SSP اور CIA SSP انویسٹیگیشن SP انویسٹیگیشن صدر سمیت دیگر افسران کی شرکت. قتل اور اندھے قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. DIG انویسٹیگیشن پولیس گرین ٹاؤن اپنے سوتیلے باپ کو قتل کرنے والے ملزم حنوک مسیح عرف جگنو کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزم حنوک مسیح عرف جگنو اپنے سوتیلے باپ ندیم کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا. مقتول ندیم نے ملزے کی والدہ کو مذہب اسلام قبول کروا کر اس سے شادی کر لی تھی جس کا اسے رنج تھا. ملزم حنوک مسیح عرف جگنو کو گرفتار کر کے حلائے قتل پسٹل برآمد کر لیا گیا. رپورٹ کرے ہیں امجد علی نمائندہ بہاڑی. کرمپور پولیس نے ڈکیتی کی نیت سے موجود مجرم اشتہاری سمیت ڈکیت گینگ کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کو مختلف وارداتوں میں شناخت پریڈ کے لیے فوری جیل بھجوا دیا گیا. تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ کرمپور فاروق رمضان نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے برانا چوک پر ڈکیتی کی نیت سے موجود ڈکیت گینگ کے 6 ارکان دلشاد، سجاد، اعجاز احمد، زوار، محمد اعجاز اور عباس کو گرفتار کر کے 6 عدد ناجائز ویپن جن میں 1 MP5، 1 کاربین اور 4 عدد پسٹل شامل ہیں برآمد کر کے واردات ناکام بنا دی. جبکہ ملزمان کی زیر استعمال کار ٹویوٹا کرولا بھی برآمد کر لی. دوران ابتدائی تفتیش ملزم نے معتد سنگین وارداتوں کا انکشاف بھی کیا. منچن آباد سے رانا ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد مزمل الیاس کا ویکسینیشن سینٹر منڈی صادق گنج کا دورہ. شہر میں صفائی کے حالات چیک کیے. سہولت بازار کا بھی دورہ کیا. AC منچن آباد مزمل الیاس کا ویکسینیشن صدر منڈی صادق گنج کا اچانک دورہ. انتظامات چیک کیے. ویکسین لگوانے والے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کے بعد شہری میں صفائی کے حالات چیک کیے. سہولیات بازار کا بھی وزٹ کیا. عوام کو ملنے والی اشیاء خوردنوش اور آٹے کی ترسیل بھی چیک کی. ٹائیگر فورس کے عہدیداران ملک چمن سے رحمان اور دیگر ممبران سے ملاقات کی اور کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی مہم کا آغاز کرنے کا کہا. اس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی شہری کو کورونا جیسی موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ویکسین لگوانی چاہیے. لاہور سے مرزا فاروق بے کی رپورٹ کے مطابق بحریہ دسترخوان کرکٹ لیگ فلڈ لائٹ کا انعقاد علیم ڈار کرکٹ اکیڈمی بحریہ ٹاؤن میں ہوا جس کا آرگنائزر اختر علی برگ، آپریشنل مینیجر مرزا فاروق بیگ، اسسٹنٹ آپریشنل مینیجر دسترخوان نے سینئر جنرل مینیجر راہیل سلطان اور بحریہ دسترخوان بحریہ ٹاؤن کی ہائر مینجمنٹ کے تعاون سے کیا. 3 روزہ بحریہ دسترخوان کرکٹ لیگ فلڈ لائٹس میں لاہور اور اوکاڑا دسترخوان کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا. تماشائیوں کو بہت ہی دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے. ٹوٹل 15 میچ کھیلے گئے. فائنل میچ بیگ 11 اور اختر 11 کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جو کہ دلچسپ کھیل کے بعد بیگ 11 نے جیت لیا. بحریہ دسترخوان انتظامیہ نے اچھے ایونٹ کا انعقاد کیا اور اس طرح کے ایونٹ آگے بھی کروانے کے لیے پرعزم ہے. اس خوبصورت ایونٹ کو آرگنائز کروانے پر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam, the top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club. Now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.